Yahuba debata amanami disodohami aka anak haholongan nirham romar sobatu jolom asi maroham pasaor homa todim tuhami asahatam nama makulingi hami gabi huatu si hami jala gabi hangoluan nami si ganup ari atong ale Tuhan pakulingi mahami nungarade hami tumangiho katam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus horas ma ditasaluhutna ala tongon di minggu Pentakoste napaduahon di minggu tasadarion amang inang hata ni debata mamakulingi hita tersurat mai di surat Apostel Paulus mandapoton Titus bidu tolu ayat sada rodi ayat walu hucahau kami ma tutonga-tongata tapayutiut ma di bagasa rohata paingot ma nasida asa marroha na uduk mangoloy panggonggomi na mga rajay huhut ringgastu nasa ulaon na denggan unang ma si isahidongan manang natokar naing ma parroha na labok parroha pangaju di saluhut halak ay doho dohita na jolo akana oto na tois nalilu pinarhatoban ni ragam ni hisap-hisap doho sakap-sakap taulahodo hajahaton dohot late-late aka hagigiat dohita jala masih hosoman alai disi matarida habasaon dohot habasaron ni debata si paluahita dada alani ulaon ta hatigoran ubahen na di palua ibana hita tung sian asini rohanado marite-ite padidion pangulahion tubuh dohot marite-ite todi parbadia napa ibaruhoni naung ni usehon na itu hita buas marite-ite Yesus Kristus si palua hita asagabe tigor hita binahen ni asin ni rohana jala sitean hanguluan sa leleng-leleng na mangihuton pakirimoni hapo sa dohatai jala naing magomos hati dakonomu di pangidorohaku asa nasida naung gabe porsea di debata makadapoton aka ulaon na denggan imana uli jala hasea di colma ido sahatna amang inang sehat doita saluhuna moliate ma dihamu akadamang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tahalas sodo pola merturut-turut 2 hari ita marpesta di parningotan ni hasasaur ni todi porbadia tahapor seaido marite hasasaur ni todi porbadia naung tubuh huria jalalam toro manang akabilangan ni aka naporsea marite-ite penginjilan ni aka naposo ni debata ima aka sisian nain torop do tutu akahalak na macalo haluaon marite naong porsea di baga satu hata Yesus Kristus
Jalahita pe amang inang di parhatutu rohat tado. Naung ni sesaan ni debata, naung tinobus ni debata marite Jesus Kristus, namate dihau pinorsilang naung pinay baru na hita. Alay adok suku-sukun. Molo nunga tahapor siyay halak naung macalo asini roha ni debata hita, songon nani atahon ni turpuk taon, husuk kemajo hamu akamang inang. Tutu si tutu donang di parhatopot hamu, sahalak na porsea si tutu hamu tutuhan Yesus Kristus. Ido kan? Na porsea si tutu. Mau lihat napaduahon. Molo tutu si tutu do ita naung porsea di Tuhanta Yesus Kristus. Sulikit majo. Di bagasar rohata. Nunga tutu si tutu ita mangolu di bagasa katiuron. Nunga tutu si tutu ita si ulahon lomo ni rohani debata. Ini yang menjadi sebuah pergumulan kehidupan orang Kristen. Sekalipun dia sudah mengenal Kristus, tetapi kita harus mengakui jojo doita manibil siadalanna songon edete nama dok Kristenau hape utodonggo dalan tu hamagoan tohodo tatodong amanginang tohodo tatutus na di rohatai tohodo holan hisap-hisap taido seta pauloloi. Ini yang menjadi sebuah permasalahan di dalam kehidupan orang percaya pada zaman sekarang dan juga pada zaman penggembalaan. Nah, pinatuduhon di bagasan turpuk taon marite naposona si Titus namanguluhon huria ima di luat kereta. Nangpe naung ditadana sida debata alai setakang dope parrohaonna. Sai diulahon na sida dope akahajahaton late hosom teal. Nah sai olpe na sida tarikut-ikut tu arus ni portibion. Ima napapeol uhum. Jalan nasay orno pempursea tu akahagogoon na ditanoon. Ida upahen didok Apostel Paulus madapoton si Titus marite surah penggembalaan tu ibana nang tuhuriai asa sitong situtuma diajari dipodai dijamitahon ditangyakon ruas ni huriai asa mangolu di bagasan habadiaon ai nang dohot do nasida majalo haluaoni ido natabereng di bagasan turpuk taon amang inang huria naung pinay baru, huria naung macalo, haluaon na siya tuhatai, parang sisongo dia do nanang igilon de batasya kita. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, apakah yang kita harapkan dari dia? Tentu kita berharap kepada dia supaya dia menjadi manusia yang baik. Karena dia sudah dikasihani, karena dia sudah ditolong. Kita berharap dari dia supaya dia menjadi orang yang baik, supaya dia menjadi orang yang berkualitas, supaya dia menjadi orang berkat kepada semua yang ada di sekitarnya. Las ido nang tuhita di bagasan tikion amang inang. Pabuan naung
tajalo ngolu ha ibaruoni aha masih upatu duonot tadi bagasa ngoluta songon na pinaingot ni apostel Paulus tuhuria nadong di kereta nani obasa ni sikitus idok uduk ma tu panggonggomi tunduklah kepada pemimpin-pemimpin negara yang engkau tempati buasai kon uduk ay molodang uduk kita tu aturan sistem nabinahen ni negara ahamana masa. Contoh kecil lampu merah. Itu contoh kecil. Molodang adong lampu merah na taboluson mungkin torok mahalak marmatean di dalam ni kecelakaan. Alai ala adong lampu merah teratur. Binoto mao nga lampu hijau berarti saya mau masuk. Oh lampu merah, oh saya berhenti. Itu aturan. Karena kita menurutinya, segala aturan itu kita yang merasakan efek baiknya. Jadi songonido nakataridaannya kasih untuk Kristus. Ikut dadukung doa mang inang, sudah program ni pamaret tata. Aina sida do perpanjangan tangan Tuhan. Jala tahapur seaido nasida do dipercayakan oleh Tuhan laho manggonggomi bangsoon audo tamu mai ia kamanginang. Asa boha asa rakmadai di kesejahteraan. Rakmadai hidup aman damai sentosa. Buha dohita amang inang. Dame do rohamuna tinggal di Medanon. Dihamula tiho kamu nado kepemimpinan ni akapamaret tata di kota Medanon. Tabereng ma. Dingulut ta si Ganu Ari. Sonang suaribu-ribu dohita. Itu dapat kita rasakan karena kepemerintahan ima kepemimpin-pemimpin na memimpin roda kepemerintahan di Indonesia. Dapat tu mahita dohok melestarikani, dapat tu meta mendukungi. Aido didok di bagasat turpukon, molo marngolu hadame odo joma di Portibion, naung hadir do di siharajau ni debata. Di bahenido amang inang, mari cintai hidup berdamai. Unang sibola huta, unang mabuan hoax tuaka humaliang jangan. Jangan timbulkan berita-berita bohong untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, jangan. Ido bahen amang inang sangonan ni hatahon di turpuk taon. Ia ala Kristen nang tinobus ni Kristus naing masih pangoloi di aka panggonggomi. Songo pangoloyota tu Tuhani. Songoni manang pangoloyota hauduhota tu negara taon. Ay molo ta jaga ta ulaon aka aturan peraturan na binahen ni negara ta hita do namadai pakorhon ni akan nataulai. Napaduahon didok di bagasan turpuk taon halak naung pinay baru ni tuhatay mariti anak na Tuhan Yesus Kristus. Bau nang betutu selohok be aka pangalaho isap-isap ni daging. Idok diturpuk taon naing tarida mangolu transformasi. Ngolu ha ibaruan na dibagasa tuhatay dia mai didok. Bau nang isahi do ngamucol ma. Acik do rohama manginang mulo dicaki haurangami. Acik do kan. Kita merasa dikecilkan. Aduh Tuhan kok dipandang sebelah mata saya ya. Di kekurangan saya. Hapi amang inang. Songonon di topa debata hita.
Tangan itu hatai dona bekerja untuk menciptakan uluta. Tahamula tehoma ketika ada pun orang yang mengejek kita, debatado nan icakanna disi. Ay anakonna natinopan di debatado hita. Di baheni do halak si untuk Kristus. Jangan bangga sebagai orang Kristen jikalau dia gemar untuk memburuk-burukkan temannya. Alani ido amang inang sotung adong siang haruar siapa mangatol say mangicaki akadong atajolma. Tada urangammu ina tuhatai. Ay hope gudang doa urangammu. Dang adong ngolu ni jolma na sempurna itanoon. Ido kana manginang? Tidak ada yang sempurna. Mungkin secara kasat mata kita melihat, oh enak sekali opung si poltak itu ya. Anak konna sudah berhasil. Adong artana. Sonang dohu bereng. Kita doi kacamata kita yang melihat jikalau kita selami ke dalam banyak pergumulannya, banyak kekurangannya. Ido ubayan tidak ada yang sempurna. Di baheni Allah aupe amang inang dan sempurna unang icai dong amu jolma. Stoplah untuk mengejek akadong hatta jolma. Bare dong se unang tokar. Nagudangan na tokar nuay. Dang boy majaga sa tebi pamangan na. Songon na si ipinggit dalanan dongan kaluar magkubong binatang. Daido dang boy di sa tebi dirajay pamangan naon. Dang boy dikuasai emosional naon. Bata sulik ki madirita manginang. Betak doang na tokar hita. Molo na tokar do tutu dang deng kamar pakuling bertobatlah. Didok muse labok parrohaon. Ana oma perkara labok marroha. Adonggo ya hujaha uikuti hami sada YouTube. Sahalak ina paborhaton anakon na mangarato. Neng tinggal di jabu ni tulangna. Ito nahon inong nom matu ibana burju-burju hoda amangda di jolo ni tulang mi ulah hosude nada ahanadong di jabui ulada jala naing maparrohaw mi songo bidang ni laut maparrohaw muninna di si hula pati basa di doktu geleng nai songo parrohaw ni bidang ni laut ma parrohaw mu ay martopi laut tahu, dang buy taida topi ni laut. Artina bagas na di rohatao na soboy dungdungon ni cholma ola tuhate na boy madudung alay daing dohon de batatu ita ikko parlabuk ni roha ay tuhatay do ay si tiru do leo tuhamu asabay kamu songon na ubahen na tuhamu nai. Labok do tuhatay abagoy amang labukian. Tiga hali ma disakiti hoy na Tuhani hati itu ita. Berapa kali kau sakiti hatiku, berapa kali kau menimbulkan amarahku. Alai saya hubaju do hahurangam. Hubaju do hoy na Tuhani. Dati rota ma parrohan itu hatai. Iko parlabok ni roha do hita. Molo labok do parrohata pakulik tape labok ma. Alai molo dang labok parrohaton kasar mapakulikta. Hatana koras parohon berjipur ate-ate. Hati-hati tak kaina di jauh. Kalau terlalu galak ate dang labok rohana tu kageleng ado tu amatana mana masa marsi gorgor di jauh. Hagaorom mana masa. Alay molo labok buhado. Wang wak kaparoponod da na labok mon songo dia pe pangalaw niya mata na to ima ibod maini ngod kan. Uba maini ngod kan. To ima kangga maton. Ngay bo to be naing. Alay dak sude so niya kainate. Na ulo da musek na lebih galak sian yang diharapkan. Jadi alani do manginang ika parlabok ni roha doita. Ay molo parlabok ni roha. Basudik na sel-sel na dong di tubuh tahu mengalami sel sel yang baik. Ate. Jadi unang mabah pangariti-rito kita tahu cima parlabok ni roha.
Halak na marlabok ni rohado na malo marpangaju. Halak marlabok ni rohado na olo paserepor rohana. Halak na labok marohado na mencintai hidup berdamai. Amin. Amang inang didokdo nang di bagasan turpuk taon asa unang gicang rohata. Ido upay didok di ayat tolu. Ay do hitan na jolo akan na oto na tois na lilu pinarhatoban ni ragam ni isap-isap do sakap-sakap taula do hacahaton do late-late akahagigiyod do hita na hita jala masih hosoman. Benar amang inang odo karakter ta tubuh do late ni roha tubuh hosom di ita dua kelam na asing alai dung tatada Kristus adong di ita belajar membaharui diri baik baru diri dengan cara apa imadaki molo selam tapasol hot ngulutta tutuhani alai dung tatada tuhatai unang gabi sombong rohani. Jangan menjadi sombong rohani. Ay nagudangat do songoni. Natabereng di luat tahun, manang di luat na hiabi nolus pe amang inang. Jangan-jangan dia ada di sekitar kita itu. Ala songona ringgasi bana merminggu. Babadi-badiaho na imatong dah ke merminggu. Inna musema kan soy garari pilihan na inna musema soy bote tubanan inna musena hape ibana pe adorang so ditada Kristus pangalahona pe macejor buddo ida ubay namang inang supaya tercipta kerendahan hati dalam hidup kita tada dirim adorang so tadaho Kristus ida ubay didok di bagasan turpuk taon Sotung adong na membanggakan dirinya bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatan dan alani pangalahot tamang inang atu nga hamara pangalahot na boy si pujion kita maboto-botoy nang pehita per minggu susah untuk mengampuni susah sekali untuk mengampuni. Susah sekali menerima kelebihan orang dan susah menerima kekurangan orang. Ida upay ni dokon, tuk sadonggonya namang inang si pucio siak kitaon. Justru akan haurangat dona sa jojo tapatuduhon. Alay diasihi ni batado hita. Diasihi. Ida upay di dok diturpuk taon. Sotung adong na makagicakon dirina di jolon de bata ay diasihi pehoy na Tuhan itu hita amang inang alani asini rohani de bata sabindo oleh karena kemurahan Tuhan ido na tajalo di bagasan ngolutta dung tajalo ima dakingan asini rohan de bata di dok do tutu kuleho matodikku tuho todiki managanu bay baru hokoena las odo nang di minggu tasadarion amang inang di minggu Pentakosta na padua honon tahapor seaima naung dilehon debata tu todina jala aladi masih gorgor mabay semangat ta songong bahasa keren yang menyala bosku nin kan semangat ni todinan manggugah rohatai roha perbagasotai naing matututa patudua ngoluha ibaruoni diigil debatasi kita dia mai hidup setialah sampai akhir hayat hidupmu setia moho sah rodi ujung ningolum dungi leonok kumatuho tupal hangulun aido di baga-baga ho debata di ayat pitui molo gabi alak natigor hoina molo dok alak natigor na porsea na mangulau katan debata
Digor may bana halak na tigor. Aha maupan na kalak na tigor. Hanguluan tianon na. Na pinarade ni debata. Cala odo natahirim sa utikyo na tiya manginang. Tahirim do di baga sa padalanan ni ngolu taon bahwa tujuan gol hidup kita adalah sorga. Molo tusido tutus dihapur siya rohata hangoluhon ulahon mapanggorani rohata ay panggorani rohata ido disido mangulat tuhatai maritodina todi iman menggabe motor menggerakkan segala sendi-sendi perjalanan kehidupan kita. Atong songon aka edi puji-puji dakin na sayo payuti utami amang inang uli situtu. Jakon mahangoluhom ma todin debata na mangula di bagasa rohata iman na mga puli hita. Iman na mga jara-jari hita. Asat boy tu cutigor tu. Dalan na pinatuduhon ni debata obar tu hatanan. Nasay pay ngotok kita mangolu di bagasan hati goran. Atong di tamang inang na hinaholongan di bagasa tu hata Jesus Kristus. Di baheni halak naong mangolu na pinaybar ni todi ni debata ima todi forbadia soluk koma hidup transformasi. Mangolu di bagasan lomo ni rohani tu hatai mahita. Asa dohon debata matu hita marite baga-baga na nilehon na marite Tuhan Yesus Kristus calo omma tu pala hanguluan. Jala tahapor siay maamang inang narap dohita rapo Tuhan Yesus ay nung nga manaik ibana tu banua gijang para dion inganat tado ibana di banua gijang tahapor siay ma bangulaw ni tod di porbadia na mangula di bagasa rohata mabuak kita asa sahat tuhuta na pinaraden ni tuhata Yesus Kristus. Amin. Martangiang mahita. Muliate ma Tuhan. Di paingoto kami di sadok perdalanan ning ulu nami. Asa setoktong tarida pangalahwa kana burjo. Tarida may di ngolu nami si ganup ari. Asa tada kami anakom. Naung tinabusmu marite-ite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di baheni ali amang. Apehom matanganmu tu si majujung nami. Sai pasu-pasu mahami. Paibaru maparrohaw nami. Sai huyuto kami mahu. Hutiru kami masongo parrohaw mi. Parrohaw nami ali Tuhan. Asa dayon nami matutu. Ngol nga dibagasa kadameon. Di dia pe ami maringanan toktong pakilalahonon nami ngolu di bagasan dame na sumurung na di palumehoko tuhami asima roham ale Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam narotu parmingguan sadarion yanakon nami poparan nami rodi rumah tangga nami parkarejuan nami manang akasita-sita na solop di roha nami Tuhan nasay dihirim roha nami maralus akatang yang nami di baheni ale Tuhan say pasu-pasu hapogani ma Tuhan laho para dehon tumangihon aka pangiduan nami sesa manasa dosa nami asatung tamahami siutoko mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.